ndani ya mtoto yeye mwenyewe tumefanya makosa mengi. Ndio. Lakini kosa ambalo tunakumbuka ni kosa ambalo niliwahi kufanya nikielekea huko ambapo nimezaliwa huko Lubumbashi. Ndio. Wakati niliweza kupanda gari ya watu na wakaweza kunifuata nikatafuta hata kutoka mimi. Hiyo ndio kosa ambalo ninakumbuka ndio. Kwa sasa mie hata kama tuko ndani ya kazi tofauti nyingi, lakini napendelea ndani ya kazi hiyo kuweka kazi ya kusomewa ama ya kufuatiliwa kupitia telefoni ama kupitia simu. Okay, kama nimekusikia mzuri unasema ya kuwa wewe unakuwa na mafundisho ambayo unapitisha kupitia simu? Ndio, kwa machache ni yale tunapitisha mafundisho ya kuelekea na mambo ya Mungu, hata na maonyo ya maisha, maonyo ya maisha kwenye rezo sosiali ama ya Facebook, na muda fulani ama muda mfupi tutaweza kukua hata na kwenye YouTube. Kwa mtu mwenye anaweza kutafuta kwenye platforms hizo, ni anaweza kaandika jina gani ili akupate kwa rahisi? Kwa kupendelea nifuata, na ndio tutakuja hata kuwaomba kwa mwisho. Nitaweza kuandika ni Willy Irankunda Mugaruka. World Ethan Media. Malengo yetu leo ni kukufahamisha kwa ukali na kwa uwazi. Tunahamasisha pia kizazi kipya cha wanafikra, waotaji ndoto, pia na viongozi. Msikilizaji, mahali pote unapotufaa tukiwa na katika kitu unapokifanya, maombi yetu leo, Mungu akulinde na akuinue juu zaidi. Mimi hapa uniite Ethan Pacific, na siku ya leo tumempokea kijana ambaye tunaweza mkaribisha. Jambo. Kwa majina ni nani? Kwa majina ni Willy Irankunda Mugaruka. Yes, Willy Irankunda Mugaruka. Unajisikia namna gani kukuwa pamoja nasi wakati hii? Najisikia anaweza, kuna shida, na mimi nafurahi sana kukutana. Barikiwa sana. Sasa wakati hizi unapatikana hapa, isipokuwa ungekuwa hapa nafasi gani nyingine ambayo ungekuwa? Nilikuwa hapa kama niko ndani ya mji wa Goma, sababu ndio mahali ambapo mimi nabaki muda mrefu. Ndio. Sasa unapenda muziki? Unafurahia muziki? Muziki nazifurahia, kwani kinatuweka ndani ya mood wakati simazi moja ambapo kuna stress, lakini muziki ni mzuri ndani ya maisha ya mtu. Ndio. Kusoma Biblia hayo napendelea sana kabisa. Unakuwa mhubiri? Najikaza, na mimi napendelea mambo ya Mungu, na kwa mhubiri kwangu binafsi mimi napendelea kama vile kazi nzuri, na mimi napendeza sana nikitenda hiyo kazi, na sana na vile tunapendelea ndani ya familia ambazo ni familia ambazo zinashika neno la Mungu, nasi tunapenda tuweke hatua zetu ndani ya mambo yale vile. Ndio. Tunaona ukingali jeune, lakini kwa hii niveau yenye uko unakuwa na parcours fulani yenye uko nayo. Tupartage ka parcours kako depuis utoto mpaka kwa sasa. Asante sana. Parcours yangu mimi nisema iko mrefu sana. Ndio. Kwa sababu naona niko nafika ndani ya miaka 27. Unaona niko na historia ndefu, na kusema kwa machache, nimekomaa sana ndani ya kijiji cha Nyabibwe, lakini kwa kuenda endelesha masomo ya juu tumeingia ndani ya mji wa Goma, na ni hapo ambapo tumemaliza tukiwa hata na ualimu, kwa sababu tumesoma masomo ya kufundisha. Ni kusema kwa sasa tumeweza kusimamisha hiyo kazi ya kufundisha nyuma ya miaka 7 ndani ya kazi hiyo. Ndio. Unasema unakuwa pia mwalimu? Ndio. Katika hiyo elimu
umesomea kitu gani? Asante sana. Ndani ya Chalimu tumefanya lugha. Tumefanya lugha, na lugha hiyo ni lugha ya Kimombo ama Francais kwenye ISP huko. Okay, umefanya lugha la langue française? Ndio. Barikiwa sana. Tumefanya departement ya Francais option Francais langues africaines. Ndio. Sasa unakuwa tayari unakuwa na mke au kingali célibataire? Bado sijaoa. Ndio, lakini mnafikiria hiyo? Tunafikiria mbele. Mna mchumba? Tunaye ndio, lakini hatuyasema kama ni mchumba kwa sababu hatuyapiga hatua ya kusema kwamba tumeingia ndani ya mambo yale ya kutafuta, lakini tuko naye na Mungu akitubariki akituwezesha taanza hatua ya kusema kama tuko naye na mwenyewe anaweza hata kuonyesha na wandugu zake vile. Je crois mie pamoja na wasikilizaji siku hatu itafika utakuwa tuambia tena? Ndio. Itakuwa hata mzuri, itakuwa mzuri vraiment kama tutaweza tena kufikanana, tutaweza kuwaambia. Ndio. Umetuambia kuwa unakuwa mwalimu kwenye mji wa Goma. Isipokuwa kukuwa mwalimu, hakuna kitu kingine ambacho unaandaa kukifanya au unakifanya? Pasipo Chalimu ndio, kama vile nimesema juu, nimeweza kushamisha hiyo kazi ya Chalimu, lakini nimependelea kuingia ndani ya kazi ya kutafutisha ama ya utafiti. Hiyo kazi ya utafiti ni kazi ambayo hamtawezi hata kujua kuipresize, kwa sababu leo kunapatikana neno ambapo watu wanapendelea kuitumia ambapo inaitwa cascadeur. Kama cascadeur hana kazi ambayo unaweza kufikiria ni kazi kwake, utafikisha huko na huko ili maisha iweze kuendelea. Yani huko cascadeur. Ndio inawezekana kwa sababu tunatafutisha huko na huko, lakini kwa sasa mie hata kama tuko ndani ya kazi tofauti nyingi, lakini napendelea ndani ya kazi hiyo kuweka kazi ya kusomewa ama ya kufuatiliwa kupitia telefoni ama kupitia simu. Okay, kama nimekusikia mzuri, unasema ya kuwa wewe unakuwa na mafundisho ambayo unapitisha kupitia simu? Ndio. Donc uko créateur de contenu? Ni kwa machache ni yale, tunapitisha mafundisho ya kuelekea na mambo ya Mungu, hata na maonyo ya maisha, maonyo ya maisha. Na tumekuwa ndio watu wa kuunda contenu kwenye rezo sosiali ama ya Facebook, na muda fulani ama muda mfupi tutaweza kukua hata na kwenye YouTube. Okay. Sasa tusaidie, ile ni tunasikia ni parcours. Ndio. Wazo hiyo ilikuwa wakati gani? Kilini kilichotokea ili useme na mie nataka kuwa créateur de contenu? Hiyo imekuwa wazo ambapo nimekuja ndani ya kichwa, nimesema kwa sababu na ndani ya hiyo kazi ya kutafutisha kule, ninafutisha na mimi nakuwa tena na muda mrefu tena wa kupumzika. Ndio maana nimefika wakati nimependelea, nimewazia, nimesema itakuwa mzuri na itakuwa lazima wakati mimi napumzika niweze kuongea na wandugu zangu kupitia simu, tukionyana, tukielekezana mambo kama na yale. Ndio. Umesema unapatikana kupitia platform ya Facebook? Facebook ndio. YouTube umesema nako utaingia? Wala umekwisha ingia? Nimeweza kuanza kucreate konti pale kwenye YouTube, lakini haiyakuwa official kama vile konti yangu ya Facebook. Lakini ndani ya muda kidogo, leo ama kesho, konti hiyo ya YouTube nayo itakuwa disponible. Kwa mtu mwenye anaweza kutafuta kwenye platforms hizo, ni anaweza kaandika jina gani ili akupate kwa rahisi? Kwa kupendelea nifuata, na ndio tutakuja hata kuwaomba kwa mwisho. Nitaweza kuandika ni Willy Irankunda Mugaruka. Willy Irankunda Mugaruka. Ndio. Na pale directement atakupata, atapata kila kitu ambacho nakifanya. Atanipata
bila shida tofauti. Ndio sasa turevenire kwa hii kitu ambacho umekianza cha kukuwa createur de contenu. Unaona ni difficulty gani ambazo zinakukuta kabisa unasema hapa ni hatari? Shida ziko mingi sana, sababu we mwenyewe unajua kuanza kitu na mambo mengi ambapo kinaweza kukutana nacho wala wewe mwenyewe unajiuliza mambo gani naifanya, wala hii mambo itaweza kunifikisha pa nafasi. Lakini kama vile mtu ambaye anajua mambo ambapo anatafuta kuyaanza na kuyafanya, yeye anakuwa ndani ya kichwa chake anasema hata kama ni vigumu nitaweza kutumika na mambo mwisho yataweza kuwezekana. Na ingine kitu shida ambayo tunakutana tena hapa kwenye simu yetu, ambapo wakati tunapitisha hiyo mafundisho ama hiyo ni kusema ni makonsei kwa watu fulani, hata na kwenye miaka tofauti, kwa sababu tunashauria hata kama mtu anaweza kuwa ni mdogo kwa umri wa miaka, lakini anaweza hata kutoa shauri kwa mzee ama kwa mkongwe. Ni kusema shida ambazo tunakutana nazo sana ni kuanza ilikuwa ni sauti ili watu waweze kunifuata vizuri, na ingine shida ni kujua lugha ambayo mtu anaweza kutumikisha ili watu waweze kumfuata wakiwa ni wengi au na wakisikia hata na lugha. Lakini kwa sasa shida ambazo namaliza kuzitaja umepata suluhisho? Suluhisho itaenda inapatikana polepole, kwa sababu wakati shida imekwisha kujulikana, na ni kusema hiyo shida inatafutiwa suluhisho, na kusema suluhisho tena tunatafuta polepole, na tunaamini ya kwamba tutapata hizo suluhisho kwa shida hizo. Maana hapa wa jene wala wa papa wala wa watu wote wanakupendaka bajitarishe kukua wataanza pokea vitu vyenye havina mfujo, vyenye viko vya utamu sana vraiment. Tunawaahidi hiyo kitu, tutajitahidi ili tuweze kuweka mambo yote vizuri na watu waweze kupata wakiwa na usikivu mwema kwa mambo yale ambayo tunafundisha. Vraiment tuliposikia wazo hii ambayo unakuwa nayo, tunafurahisha sana na mawazo hii. Sasa unakuta wakati za mingi huko wajene wenye nao wakingali mu madute hawajui kitu kenye wanezi initie, donc idea ziko flou. Orientation gani zenye unezi wapatia? Kwa mambo yale ndio hii inakuwa ni shida, kwa sababu hata na wamoja wana simu kabamba ama smartphone, lakini hawajui kuzitumikisha. Unakutana mtu ana simu kabambi, lakini wakati anaitumikisha hataweza kufuata mwingine ama kuzalisha hiyo simu kitu fulani. Ni kusema tunawaitia waweze kuwa wanatufuata, na hata sana wakati wanafuata kitu ambapo tumewatosha fasi na kuweka nyingine fasi, kwa wanatuzidisha waseme asante ama waweke pendekezo ama shauri, watushaurie kwa mambo ambapo hayaweza kutendeka vizuri, ili wakati tutakapokuja tuweze kuyaorozesha, na hapo tuweze kuunguzana pamoja na hadi mwisho mzuri. Ndio. Tunajua uko kijana, lakini unakuwa na mambo ya mingi sana ambayo unakuwa ukifanya ambayo haupate muda ya mingi. Tunapokaribia sasa malizisha, ni ka kitu gani ambacho kana kuongoza ndani ya maisha, ka phrase kana kusaidia kama maisha ya kawaida? Asante sana. Ka phrase kana nisaidia ndani ya maisha. Ndio. Mimi najua ya kwamba ndani ya maisha wakati mtu haja kutenda kitu ama haja kujaribu kitu, anaweza kujua nini ambayo yeye mwenyewe anaweza ndani mwake. Na ni kusema hiyo msemo ambapo mimi nakuwa ndani ya kichwa yangu, ni msemo ambapo sana nimetumia ndani ya lugha ya Kimombo, kwa sababu nami vile kama nilivyowaambia mbele nimefanya Francais kule UESP. Na hiyo msemo ambao tunapendelea kutumikisha, msemo ambao tunasema
ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Inamaanisha ya kwamba imeitafsiri mbele ya kuisema. Ndio. Inamaanisha haiko kwa sababu mambo yote ni ngumu, lakini mambo yamekuwa ngumu kwetu kwa sababu hatuja kujaribu. Nawaza kama Jeune mwenye alikuwa hana motivation kama imsaidia sana naye pia nami. Sasa unajua katika utoto mtu anafanyaka makosa iko tofauti mingi sana. Ni kosa gani ambayo uliweza kufanya katika utoto na mpaka sasa wewe unakumbuka una regrete? Ndani ya utoto yeye mwenyewe tumefanya makosa mengi. Ndio. Lakini kosa ambalo tunakumbuka ni kosa ambalo niliwahi kufanya nikielekea huko ambapo nimezaliwa huko Lubishi. Wakati niliweza kupanda gari ya watu na wakaweza kunifuata nikatafuta hata kutoka mbele. Hiyo ndio kosa ambalo nakumbuka ile wanataka kudoda? Ndio. Barikiwa sana kwa muda huu ambao umejitolea ili uje ujadiliane nasi. Basi ni hapa tunakomesha maongezi yetu. Mungu akubariki. Asante sana.